Hi. Hi guys, good morning. Silang oluk tani log school log gura. Nanti kau room lo tungguin. Ata rong antu kunci duranda amna gumunda. Konang orang dubluk kol gura. Supak dubluk kol gura kona. Ide kuda bong konang orang ba. School da simensa pori ongkorde school da. Ot gerak bona konang orang. Omore. Supak dublat dak kubong. Ida ngoluk simensa pori tanare de. Supak duktul gerak ku. Ke ajak duk para school lope. Kangkan ora alisa. Itu kangkan dai. Supak dukuto bong. School shop kor ngokore sin so ngabro ladel malung mendang na gekai suru se na school de se